जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। काली होची हमर सावित्री व्रत बा सावित्री अमावास्या तो काली पई आज आमर प्रिपरेशन सबू आरंभ हो सारी समस्त घरे प्रिपरेशन आरंभ हो सारी। तो फास्ट होची काली जो सावित्री अमावास्या होची तार मेन जिनस होची पूजा सामग्री। तो यही ये कौन पूजा सामग्री निहाती भाव दरकार देखो मुझे आपको कहीदे। तो फास्ट हूँ शाढ़ी शाढ़ी आपण नुआ शाढ़ी करेंगे ता सहित आपण माँ को पूजा कला बेले जदि अर्पण करने को चाहूँगी शाढ़ी नहले आपण चुन्नी कि कौन नाली रंगर वस्त्र अर्पण करें। तापर शंखा श्रृंगार जिनस जहाँ भी चूड़ी व्रत गुआ कलामाली कतुरी फल फल आपण हिसाब से नेबे किंतु 5 प्रकार फल हेले बहुत भल किंतु आपण सामर्थ्य हिसाब से आपण फल मूल रखिए। ता सहित गजा मुग गजा बुट आंब पत्र दुब बरकोली पत्र फूल फूलहार दीप धूप झुणा कर्पूर सावित्री व्रतर बही फूल हलदी चंदन सिंदूर अक्षत गंगाजल घी पंचामृत नाली वस्त्र कंचा क्षीर ता सहित पीढ़ा आ सालुकन्या एतिकी माने जदि आपण घरे पूजा करचंती ए सब जिनस आपण निहाती भाव में दरकार। जदि आपण मंदिर रे पूजा करचंती ता भितरे बहुत किछि जिनस दरकार आपण को से सब देखिकरी आपण नेबे ठीक अछि। तो तापर देखंतु आपण जो माने शाढ़ीटी पूजा करिथिबे से शाढ़ीटी आपण कौन करिवे आउ कौन करिवे नहीं देखंतु से शाढ़ी जेहेतु आपण पूजा करचंती निज स्वामी पई तो से शाढ़ी सर्वदा मन रखिए आपण से दिन तो पिंधिबे जेमिति हेले पूजा शेष हो सारा पर किंतु परे आपण सबले मन रखिए जे से शाढ़ी आपण काहाकू देबे नहीं ठीक अछि। माने आपण सासु पिंधि पारिबे किंतु आपणकर अलगा रिलेटिव जी भी अछंती से शाढ़ी आपण काहाकू देबे नहीं केवल आपण निजे पिंधिबे। आउ आउ गोटे कथा चेष्टा करिवे जे से शाढ़ी को केबे भी चिरिबे नहीं ताकू पोड़ीबे नहीं कि माने किछि ताकू केबे क्षति करिवे नहीं ठीक अछि। आपण जेमते हेले से शाढ़ी सहित चिरिबे नहीं काटिबे नहीं ताकू इयाड सियाड कोठी फपाड़ देबे नहीं कि कौनसी भिकारी हैला कि कौनसी असहाय व्यक्ति को तांको से शाढ़ी देबे नहीं पूजा शाढ़ी कौन करिपारिबे। तो देखंतु से शाढ़ी आपण मन रखिथिबे ए शाढ़ीटी मोर सावित्री व्रत रे पूजा हैछि तो से शाढ़ीटी जेतेबेले खराब ହେଇଯିବ आपण पानी रे ताकू भसाई देबे ठीक अछि ताकू उजेई देबे जेमति आपण चूड़ी भांगी माने भांगी गला कि उतरी गला तो चूड़ी कि शंखा जेतेबेले नष्ट हो जाए बा चूना हो जाए तो सेतेबेले कौन करा जाए जमती पानी रे उजा जाए ठीक से परी से शाढ़ी को पानी रे उजा हो ठीक अच्छे। ता व्यतीत आपण जो व्रतटी पिंधिबे से व्रतटी नाली रंगर व्रत हेले बहुत भल जदि आपण पाखरे नाली रंगर व्रत नाही ताहले हलदिया रंगर व्रत मध्य आपण पूजा करि परिबे। सेतिरे 7टी गंठी देबे 7टी गंठी रे प्रभु लक्ष्मी नारायण को नाम रे आ माँ सावित्री को नाम रे आपण गंठी पके 7टी गंठी देबे आउ देई ताको डाहाण हाथ रे पिंधिबे। काली व्रत अछि काली पिंधिबे रविवार दिन से व्रतटी आपण निजर नित्यकर्म सारी आपण घर पूजा शेष कर सारा पर ताकू आपण तापरे व्रतटी खोली देबे खोली सारा पर ताकू पानी रे काली उजेई देबे माने पूजा पर दिन माने रविवार दिन आपण उजेई देबे। केउ रंगर शाढ़ी चूड़ी पूजा कले देखंतु नाली रंगर शाढ़ी चूड़ी विशेषकर चूड़ी पूजा कले बहुत शुभ होता है। शाढ़ी आपण नाली रंग नहले माने फिका रंगर माने जमती गोलापी हलदिया ए रंगर माने जेते फिका रंगर शाढ़ी चूड़ी पूजा कले बहुत शुभ होता है। तो प्रेगनेंसी जदि आपण प्रेग्नेंट अच्छी ताहले आपण से समय पूजा करेंगे कि नहीं हाँ से समय आपण पूजा करें पारुचंती जदि आपण मंदिर मध्य जाइपारे मंदिर आपण माँ लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइपारे सेठी पूजा करें किंतु आपण चेष्टा करेंगे जे आपण बहुत भीड़ होइतिबो जदि से समय बेसी समय न रही माने रही पारु नांती ताहले आपण घरे पूजा करि परिबे नहले आपणकर स्वामी द्वारा कि सासू जा ननद कि आपण सांग द्वारा मध्य पूजा करि सारला परे आपण निजे प्रसाद पाई परिबे आपण
ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଇ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଦିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଦିନ ମାନେ ଖାଲି ଫଳମୂଳ ଖାଇକରି ତ ଦିନ ସାରା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ପଣା ପିଇକରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅନ୍ନ ବ୍ୟତୀତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ରୁଟି, ପରଟା, ପୁରୀ, ଏସବୁ କରି, ଡାଲମା, ଭଜା ଏସବୁ କରି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଖାଦ୍ୟ, ପିତା, ପୋଡ଼ା, କଷା ଏସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଉଷୁନା ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବାରଣ କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇକରି ରହିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫଳ ମୂଳ, ପଣା, ଶାଗୁ ପଣା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଚାଲିଛି ତ କେଉଁ ଦିନରୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି 5 ଦିନ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି 5 ଦିନ ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ କରି ଆମେ 7 ଦିନରେ ଯାଇଥାଉ, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ 5 ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଯଦି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ଜିନିଷ ଦେଇକରି ପୂଜା କରେଇ ପାରି ସେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, 7 ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ 7 ଦିନରେ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ଆପଣ 7 ଦିନ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପୂଜା ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରତ ମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂଜା ଜିନିଷ ଦେଇ ପୂଜା କରେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମୁଁ ତ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ନ କଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରତଟି ଯଦି ଆରମ୍ଭ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରତଟି ଆପଣ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବ୍ରତଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ଏ ବ୍ରତଟି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାଉ। ଆମ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ରହିବ, ଆମ ମଥାରେ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ରହିବ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ ଭଲ ହଉ, ଆପଣ ଇହ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରତଟି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରତଟି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଇ ବ୍ରତଟି ମୋର ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ବ୍ରତଟି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କିଛି ରହିଛି ଆମ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।